Yan na ka-fishing, kita nyo na. Dako kaya na nylon dok. Pulambot, pulambot. Pulambot, George. Pulambot, George. Pulambot. Pulo na George, pulo na, pulo na. Video ko ba? Oh, kita nyo na yung ka-fishing. Ayun, hinainan na naman kami ngayong hapon. Yan, kita nyo naman yan. Libing-libing na. Yan ka-fishing. Ito nyo na. Ah, kataling. Fishing. Pulo na mig, pulo na mig. Kaya di nakabulong pulo mig. Pulo na, George. Yung ka-fishing, kinahinan naman ulit kami. Siguro mga big eye na naman to mga ka-fishing. Si Kapitan mga ka-fishing, may extra na naman. Ayun na, lumalaban na mga ka-fishing. Malaban na yung isda ka-fishing. Ayun. Hapon na po, anong oras na ba? Alas 4:40. Alas 5 na. Yan ang fishing, lumalaban na yung isda. Yan, hindi na nagpapahilad. Ako kay ni Dok ba? Wow. Yan ang fishing, yan na. Nasasaktan na yung isda pag ganyan. Yan, lusot na, lusot. Ah! George Boogie sa mag-alas 5 na po ng hapon. Kaya di po namin sana may kinain pa kasi dinaanan po namin to kanina, hindi po to kinain eh. Pagbalik na po namin kinain. Yun, kaya yun, may awal pa rin yung Diyos. Bibigyan kami ngayong araw. Di na, may tabo, wala sigarilyo ba na. Wishing ata. Yun, inupuan na ni Kapitan. Yan, tingnan nyo na. Fishing, tingnan nyo ka fishing, yan na. Ka! Boy!
Yun. Tuturon ka. Yan, tingnan nyo kung paano pigilan ni Kapitan. Nasa paa lang nilalagay yung nylon. Yan. Oh, pang! 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 Ulon George! Kima pala George! Yung araw natin yan, may liligpitin pa po kaming lagdong. Saka baka may kakainin pa dun. Ganso. Paugtok raman to. Wala na, ibagis ron. Graduate na to sila. Yan na, good ah. Pa na siya nalatog bira. Fishing at shoutout sa taga Iloilo da. Ti Jose, arinay mo nga palalabs oh. Gakuha sang sigarilyo sa kaha. Shoutout ga. Taro nga git pag panglagdong mo makakuha ka. Putar ya. Fishing shoutout ulit sa ating kaibigang Binsulan Hunter. At sila ngayon nagbibirada din yun ngayon doon. Sana'y nakabidyo rin yun ng marami si Binsulan Hunter TV. Ngayon marami na tayong video ka-fishing. Matuloy-tuloy na yung upload natin kasi ito na yung layout natin na talaga. Focus na talaga sa video. George Boogie. Tawas. Michael J. Win, no, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn apart. Nalagyan po ng tawas yung kamay ni Kapitan. Yan, lumalabo na naman daw. Up. Maliit lang yung nylon niya ka-fishing. Parang tali. Oh. Shout out si Matot. Matot, yung mga amigo, kasakit na. At napakalinaw po ng ano natin, karagatan natin. Pasalamat sa Diyos, walang bagyo. Yun. Clip na. Yun na yung tinatawag namin clip ka-fishing. Yun. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement. Ito yung mga gamit namin dito. Yun, napakaraming gamit. Ang tab. Yun. Ito yung gamit namin generator para sa ilaw. Dinamo namin. Dami pa pong gamit yan. Ipapakita ko yan sa inyo next time. Focus muna tayo dito kay Kapitan. Yun. Nana.
see me weak, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? Yan na punta, George. Plastaran. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast. Kasi nga klarong-klaro yung mukha ng ating kapitan. Yun. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. Yun, at lumipat kami dito sa gitna ka-fishing. Ayan. Hop. Kay George. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up. Cause I don't deserve a thing. Ayaw na magpahila. Pugid ni. Kamera ni biraw ning nylon isto kita ko. Ingat. Sunog ka. Sunog ka. Sunog ito. Malapit na yan ka-fishing, malapit na yan. Hala ito, Ikib. Yun. Malaban pa rin. Fishing nga. Pigilan na naman. Muga ko na siya. Yun. Na pagod na si Kapitan. Yun yung isa, kumakain. Ayan, kumakain yung isang ka-fishing natin. Blue po yung tubig natin ka-fishing. Yan po yung mga lagdong namin ka-fishing. Ayan. Marami pa po yan. Di pa po namin natapos ligpitin lahat. Kaya di pa po napuno. Yun, lumipat na si Kapitan dyan. Yun, bumalik ulit. Kamay ni Kapitan, tingnan nyo. May libing po yung tansi. Tingnan yung ano niya, yan. Kamay niya, yung kamay niya. Yan po katigas yung isda pag malaki. Yan ka-fishing at bibigyan na naman ng may tiputi. Eh si Kapitan kasi walang lakas yan pag di nagyuyo si humila. Kita nyo, yan. Kita nyo, lalagyan na siya ng tubil. Yun. Yan yung gasolina niya. Ay, grabe na yan, malakas na yun ngayon. Yan na. Bubulutin naman yung bunganga niya. Fishing, malapit na po yan. Kunting tiis na lang. Medyo mataas na yung video natin ka-fishing. Yun, panoorin nyo lang. Huwag nyo lang po-forward. Ito yung gamit namin sa loob. Yung GPS namin. Yung radyo. Yan. Tsaka yung makina namin 40R5.
Yan yung manibela. Yan yung bigas namin. Yun. Yun, sab na yung mayari ka-fishing kasi wala na si kapitan. Napawisin na si kapitan. Masyadong malaki. Masyadong malaki kasi ka-fishing, mga sobra 100 ata to, di na bababa to. So, yun yung biniraan yung gusto yung pang martaw. Gaduol rin. Nakapan-kapan. Layo na gid siya. Ikaon gid na nungsong sa hangin. Ipaduol dre. Yun ka-fishing, may isa pa kaming ano hihilain, tingnan nyo ka-fishing yan. Kinain rin yan, ayan o. Yan. Yan ka-fishing, tingnan nyo. Wala na pong nylon yan. Yan. Hatakin namin ngayon pagkatapos nito ka-fishing. Hap na yung gitaan eh. Yan. Ang ka-fishing ko wala. Grabe. Kami na po ibirana kay kape nun. Ayo. Ayo. Fishing malapit. Grabe, ayaw talaga magpakuha ka-fishing. Kanina pa po to. Pinost ko na nga po yung video natin. Ayaw pa rin. Pulon George, pulon George. Hindi na mo balik to eh. Na, nilubong na oh. Nilubong na po do. Nan. Maraba. Maraba, kalma. Ka-fishing, yan. Kanina ka-fishing sa kanya yung swordfish. Kaso ano? Natanggal yung swordfish kanya, sa kanya rin yun. Ngayon sa kanya pa din. Nakaka-fishing, kinuha na yung pabigat namin. Yan na. Yan na. Bang! Oh! Kita niyo yung tricks ni Kapitan? Ka-fishing, kita niyo na? Bugok, bugok, ro? Fishing. Yun. Yun. Wala nasabdan, wala. Guyo na direct sabdan eh. Kasi ngayon, kitang-kita na yung isda ka-fishing yan. Eh. Oh my god. Oh, nag-aabang yung mga pakoys. George Boogie. Gaubo po gino. Ka. Saan mo to? Fishing ngayon yun. Fishing. Diyos. Yan ayaw yan ba? Diyos. Diyos. Kulambot. 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 Kulambot, George. Kulambot. Pulo na, George. Pulo na. Pulo na. Diyos. Oh, kita nyo na yung ka-fishing. Oh my god.
Yan, kapitan, tignan nyo. May hilahin na yun pa. Hilahin pa namin yan. May laman rin yan, kapising. May isda rin yan. Yan. Tsaka na yun, kaya bira pa tao. 10% na lang ko. Wah. Piso, piso na eh. Gamay, kayo tugulto ka dyan kayo na. Panganga. Ha? Kalayo. Pasok mo. Ayan. Fire. Sir, sakit kagad yung kapising kasi may isa pa kaming hilain. Tsaka hapon na po, mga anong oras na? 5:30 na po ng hapon kapising ngayon. Kadayo na. Okay. Tabang. Pulo ni George. Babatol sa baba para likon. Yun. Kapising, grabe. Sinun. Kapising. Yun, part 2 na lang po yan, kapising. Part 2 na lang po yan, part 2. Yun. Antay na lang sa part 2, kapising. Thank you. Yun. Sobra isang di pa. Part 2 na lang yan, kapising. Part 2 natin yan. Thank you. Yan naman. Oh, hawit, kiga pangurog ng tao. Happy oy. Okay. Yan, naka-fishing yung ano, part 1. Part 1. 101. 101 kilos. Yan, 101 kilos yan. 101 kilos yan ka-fishing.